hai tin Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur bini atai mani san tini 19 August jeng is halno eto boshor poglai tongmani haiti age jeng 25 ta CPM ni jugo ekta bar pano ekta boshor pano Maharaja Bir Bikram atai mani san obono ruk sabai kuno program kuno occasion kuno holiday aboni mani nugya tabo sana thaka hangke kubuibabe sana ni thaka hangke 2019 থেকে যে পুরো বিজেপি এবং আইপিএফ নি গভর্নমেন্ট থাকা এবং তাবো বিজেপি ত্রিপুরা এবং আইপিএফ নি গভর্নমেন্ট এই তিন দলীয় রাষ্ট্রপতি পলিটিক্যাল পার্টি নি যে সরকারনি তম ও সরকারি থানি ইয়াকো তাবো জলুগি মানকা শ্রী মহারাজা বীর বিক্রম আতেমানি সালমানি হই across the state অর্থাৎ সারা ত্রিপুরা ব্যাপী গোবাং মা লেখাই কুলমানিয়া অবহাই প্রোগ্রাম তাবুক আঙ্গি তো বহাইছি তিনি ইমিডিয়েট পজালা ফাইনান্স সিগাং আং গোবাং মা জাগাও পার্টিসিপেট খালাইনা ফাইগে ও প্রোগ্রাম র সবাই কেক রালাयो কোনো জায়গা মার্কেট স্টল ক্লিনিং চলি দङ কোনো জায়গা হসপিটাল ফুড বিতরণ নङै दङ ইয়াখাবা টিফিন বাংলাই दङ কোনো জায়গা লামা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খাইজানি দङ শুধুমাত্র তা মঙ্গাই মহারাজা বীর বিক্রম আতাইমানি সালনা মুইতো নারেকানি বাগै ফিয়া आंनाव सानांगौ समाखा खायसे जों इ सालनो आसो इम्पोर्टेन्स रुइ आसो गुरुत्व रुइ तामनि बागै जों सेलिब्रेट मा खायगा तामनि बागै सेलिब्रेट मा खायगा काय आंनाव अबनो सानाय जोंनि महाराजानि नाखारमु बिनि कन्ट्रिबिउसन त्रिपुरा सानबोलै जे वार थुकलांमानि जे सामु खायनानि मिथाइ तगलांमानि आबोर बेबाक न एक जागाव तुबुइ जों जुदि मेजारमेन्ट खायगा काय आबो ओभारअल त्रिपुरा न डेभलप खायनानि सामु बखलायलांखा एकादारे अर्थात एक संगे न दार्शनिक एडुकेशनिस्ट आर्किटेक्चर याकाबा नाटककार एमन एकजन बड़ बिनि थानि भाषानि अभाब करै साहित्यनि अभाब करै निजे सात लाइखा एक्टिंग पर्यन्त खालायलां खायजि एक समय नाटककार नय बंगलांखा आर्किटेक्चर तो बंगनो चिनी ताबो आगरतला सिटीनि जे नमनार तमनि आबो स्वयं चिनी महाराजा आर्किट माने आर्ट खायलांमानि आर्ट खायना गोरों वान संना गोरों गान रोजाबनानै गोरों सौरायनानै गोरों अर्थात एग्रिकालचार থেকে आरम्भ खायि शिक्षा शास्त्र एवरीथिंग विभिन्न जागावनो बिनि बेलायखौनो पारदर्शिता बखुनुग्लाखा बतुमु तेकिसा थाङै तंगाखाय चिनि त्रिपुरासानि अबस्थाते बकाहामो खामो बिनि अकाल मृत्युनि बागै त्रिपुरासानि दुरबस्थानि थांगा सुदा आबो सिमिया बेलायखौनो मायागोना बिनि सबसे बलायजानाय सामुगाय बेलायखौनो मायागोना कोनो बड़ कोनो धर्म যদি সংকট খালাইতমখা শুধু একাধারে শুধু হিন্দুরা সিবিনাই রামতিয়া খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট মুসলিম প্রত্যেকটা ধর্ম সম্প্রদায়নি বরণ্য বিনি থানি সমান অর্থাৎ তিনি মহারাজা বিক্রমদানে তিনি মহারাজা বীর বিক্রম ভূষণ মানিকখা একাধারে নব সেকুলার গ্রেটেস্ট কিং হাইছে এক সময় সারা ভারতবর্ষনি গোবাं রাজারা তমনি বিসিङ রাজারनि কাছে সংগঠন খালাই एक समय प्रेसिडेंट पर्यन्त लांखा हायछि काजे तिनि महाराजा अति साधारण बरगिया बेलायखौनो नांकुकमानि बिनि नाहारमु त्रिपुरानो डेभलप खालायनायनि बेयिं एपिनि प्रजायै तिनि थानि अबनताबो तिनि साबो दायित्व खालायो जों नाहारमानि मते इ त्रिपुराखौनो बाहायके डेभलप खालायनाय त्रिपुरानि इच एंड कर्नार एभ्री कर्नार प्रत्येकटा कुनाव बाहायके बिनि वान सुमु बाहायके पुसौनि रिमा आबोनो चिनि ताबुक नाहारमु ते ताबुक चिनि बिनि जे बुसुक ओङै चिनि महाराजा प्रदुत किशोर जे बर्मा जे सामुखाय तमनि आबो बेबाक बिनि वान सुमानि मते बिनि आइडियोलॉजी बाय कथालायजा काजे ताबुक इन प्रेजेंट जों आजुबुइ याखौ बाचावै चिनि महाराजा प्रदुत किशोर न जों नायखांगाय चिनि महाराजा क्रित बिक्रमनि बेबाक वान सुमु चिंताधारा बिनि थानि दङो काजे आनि खाजानि रांखनि ताखुते बुकुच नरमिथाने आने विनम्र अनुरोध का अवसर नाय चिनि महाराजा प्रदुत किशोर जे सामुखाय तमनि अब
समग्र तिप्रासानि बागै तिप्रासानो मोथांनायनि बागै तिप्रासानि सार्थे तिप्रासानि इन्टारेस्टबो सामख्लाय दङ जोंनि महाराजा ग्रेट बीर बिक्रमनि आइडियोलजिबो सामख्लाय दङ काजै जोंनि जत अर तंनाय एखाबा एभ्रि आमचाइनि आनि रांचानि ताहुते बुकुस जोंनि कायसा नैतिक कायसा दायित्व दङ जोंनि महाराजानो जों बिना सर्थे मुकुम तुतिनो जों बड़ा सापर्ट खायनाय काजै आं अबनो आनि फाइनल लास्ट को आंनो अबनो आनि को बुंनानै जोंनि महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा ताबो बर्तमानो जोंनो जेबाबे डाइरेक्शन दङ जेबाबे इंस्ट्रक्शन दङ आबा हेगनो जों खाजि सापर्ट खायलायनाय त्रिप्रानो उज्जवल खायनाय जोंनि महाराजा ग्रेट बिक्रमनि इमामनो जों बास्तबायन खायलायनाय आसि मुंसितो जतन ना हामबाय खुलुमबाय।